हानिया कुछ दिनों से काफ़ी परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रही थी वो किस तरह अपने बाप की जान बचाए। इसलिए वो सोच चुकी थी कि आज हर हाल में लोन लेने की बात करेगी। उसे लोन के पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उसके बाप की जान बचाने के लिए उसे ये पैसे हर हाल में चाहिए थे। वो एचआर डिपार्टमेंट में दाखिल हुई और कुछ देर बाद वो एचआर डिपार्टमेंट के हेड के सामने थी। सर प्लीज़, मेरे वालिद को डॉक्टर ने कहा है कि अगर 2 दिन तक 10 लाख रुपए जमा नहीं करवाए तो मेरे वालिद का ऑपरेशन नहीं होगा और उनकी जान खतरे में है। वो डिपार्टमेंट के हेड के सामने बैठी हुई थी। देखिए मिस हानिया, आपकी सैलरी सिर्फ 50,000 है। अगर आप 1 या 2 लाख रुपए का लोन मांगती तो हमारी कंपनी दे देती, लेकिन हमारी कंपनी की पॉलिसी में इतने सारे पैसे लोन के लिए देने की कोई स्कीम नहीं है। इसलिए मैं आपको ये लोन नहीं दे सकता। उन्होंने कुछ नरमी से हानिया को समझाने की कोशिश की, लेकिन हानिया किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसका दिल उसका बाप दिल का मरीज है। उसे अपने बाप के इलाज के लिए 10 लाख रुपए हर हाल में जमा करवाने थे। सर प्लीज, इसका कोई तो हल होगा। अपने बाप की खातिर खुददार हानिया उस वक्त अपनी इज्जत नफ्स को चलती हुई अपने बाप की जिंदगी मांग रही थी। इसका एक ही हल है, आप डायरेक्ट इस कंपनी के हेड से बात करें। और वो यहाँ यहाँ के बॉस भी हैं, हो सकता है वो पर्सनली आपको लोन देने के लिए कोई हेल्प कर सकें। डिपार्टमेंट के हेड ने कंधे उचकाए अपनी बेबसी का इजहार किया। हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं, वरना मैं ज़रूर आपकी मदद करता मिस हानिया। बेहतर है कि आप बॉस से बात कर लें। और हानिया बेबस सर हिलाती हुई उठी और सीधी अपने बॉस के कैबिन तक आई। धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा नॉक किया तो अंदर से आवाज़ आई, यस कम इन। उसकी भारी रोबदार संजीदा आवाज़ सुनते ही हानिया के तन बदन में परेशानी से कपकपाहट उतर गई। ना जाने क्यों इतना खौफ महसूस हो रहा था। उसका बॉस एक अमीर संजीदा इंसान था। वो एम्प्लॉयज़ के साथ बिल्कुल भी फ्री नहीं होता था। उसकी एक अच्छी शख्सियत थी, लेकिन फिर भी कुछ था जिसकी वजह से वो परेशान हो रही थी। या फिर उसकी खुददारी थी जो उसे इतनी बड़ी रकम मांगने से रोक रही थी। खैर, अपने दिल के डर पे काबू पाती वो अंदर दाखिल हुई। वो अपने लैपटॉप पर झुका कोई ज़रूरी काम कर रहा था। सर, मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी थी। अपनी घबराहट को काबू करते हानिया बोली। हानिया की आवाज़ से फहद मीर ने अपना चेहरा उठाया और उसे देखा। वो 30 साला बहुत ही खूबसूरत दिलकश मर्द था। उसकी गहरी काली बर्ड, उसकी मगरूर नाक और पुरकशिश चेहरा, वो वाकई बहुत खूबसूरत था कि कोई भी लड़की उसके हुस्न पर पिघल सकती थी। बैठिए, उसने अपने सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया तो हानिया झिझकती हुई बैठ गई। वो शदीद परेशान थी, जो फहद मीर साफ देख सकता था। जी कहिए, आपने क्या बात करनी है? उसने खुद ही बात की। हानिया को इजी करना चाहा। सर, वो बात यह है कि अल्फाज उसके लबों से निकलने से इनकारी थे। वो इतनी परेशान और घबराई हुई थी कि उसकी आवाज़ में भी कपकप आ रही थी। फहद ने पानी का गिलास उठाया और उसके सामने रखा। रिलैक्स हो, पानी पियो और आराम से अपनी बात करें। कोई मसला है तो मुझे बता सकती हैं। उसकी हालत समझते हुए नरम लहजे में मुखातिब हुआ तो हानिया को भी कुछ हौसला हुआ। सर, दरअसल मुझे 10 लाख रुपए उधार चाहिए, लेकिन एचआर डिपार्टमेंट वाले कह रहे हैं कि ये हमारी कंपनी की पॉलिसी नहीं। वो मुझे इतने सारे पैसे उधार नहीं दे सकते। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे ज़रूरत है। मेरे वालिद की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। वो 2 घूंट पानी के भरती एक ही सांस में सारी बात कह गई। फहद मीर ने पुरसकून होते उसकी सारी बात सुनी। क्या मसला है आपके वालिद को? उसने संजीदगी से पूछा। उन्हें दिल का मसला है। वो दिल के मरीज हैं। 2 दिन पहले उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर्स ने कहा कि उनके दिल का बाईपास होगा, लेकिन उसके लिए 10 लाख रुपए चाहिए। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरे वालिद गरीब हैं। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हूँ, उनके बुढ़ापे का सहारा हूँ। सारी बात बताते उसकी लहजे में नरमी थी। आंसुओं में हलक में आंसुओं का कोई गोला अटका था। आप जानती हैं ना, इतनी बड़ी रकम कंपनी नहीं देती। फहद मीर ने संजीदगी से कहा तो हानिया ने भी बस हाँ में सर हिला दिया। सर, मैं जानती हूँ, लेकिन आप मेरी कुछ मदद कर सके। मैं वादा करती हूँ मैं अपनी हर सैलरी से लोन के पैसे देती रहूंगी। और बहुत ही ज़्यादा बेबस थी, क्या करती, बाप मर रहा था। 10 लाख बहुत बड़ी रकम है मिस हानिया। आप 10 लाख जिंदगी भर सैलरी से थोड़े थोड़े पैसे कटवाती रहें तो भी मुश्किल से उधार कर्ज दे पाएंगी। उसके लहजे में संजीदगी और पुरसुकूनी थी। वो पुरसुकून होकर टेक लगाए कुर्सी पर बैठ गया। सर, इसका कोई तो हल होगा। मैं अपने बाप को मरता हुआ नहीं देख सकती। बेबसी की आखिरी हदूद पर उसने अपना चेहरा उठाए फहद मीर को देखा। फहद ने उसकी गहरी भरी आंखें और इसमें चमकती मकनातीसी नमी
फहद मीर का दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। उस एक लम्हे में कोई कशिश थी जो फहद मीर के दिल में उतर गई। हानिया बहुत अच्छी लड़की थी। 23 साल गोरी रंगत की मालिक, हर वक्त चेहरे पर हिजाब किए वो चादर को अपने कंधों के गिर्द लपेटे रखती थी। वही गरीब माँ बाप की इकलौती बेटी थी और उनके बुढ़ापे का सहारा थी। इसका एक हल तो है, लेकिन उसके लिए आपको एक कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। न जाने फहद मीर के दिमाग में क्या आया जो इसने ऐसी बात कह डाली, और हानिया हैरान और परेशान हो गई। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? अगर वो अपने बाप की खातिर अपनी जान भी दे दे तो उसे कोई परेशानी नहीं। कॉन्ट्रैक्ट बहुत सिंपल है, जिसे आम लफ्जों में निकाहनामा कहते हैं। आपको बस निकाहनामे पर साइन करने होंगे। उसकी बात सुनते ही हानिया के कानों से धुआं निकलने लगा। उसे ऐसे लगा जैसे वो अभी चकरा कर गिर जाएगी। आप क्या कहना चाह रही हैं? बराए मेहरबानी सीधी सीधी बात करें। अपने गुस्से को जब्त करती वो बोली, सीधी बात यह है कि आप मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लें। उसके बदले आपको 10 लाख रुपए, इनफैक्ट आपको आपके वालिद के इलाज के लिए सारा खर्चा दिया जाएगा। बस आपको कुछ अरसे के लिए मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी है, फिर कुछ अरसे के बाद आपको तलाक दे दूंगा। इस सारे अरसे में जितने भी पैसे आपके वालिद पर लगे होंगे वो सारे माफ़ हो जाएंगे। आपको किसी किस्म का कोई भी पैसा वापस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो क्या करने की कोशिश कह रहा था, हानिया हरगिज समझ नहीं सकी, लेकिन उसकी एक एक बात पर हानिया को गुस्सा आ रहा था। सर, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आपको लगता है मैं निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते का मजाक बनाऊंगी? एक झटके से कुर्सी से उठी थी, लेकिन फहद मीर पुरसकून था। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर अपनी एक रात मुझे दे दो और अपने बाप के इलाज के लिए बेतहाशा पैसे ले लो। उसकी अगली बात पर किसी ने हानिया के कदमों से जमीन खिसकाई थी। वो बेयकीनी और फटी फटी निगाहों से फहद मीर को देखती रह गई। उसे लगा वो कदमों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। वो निढाल से होती कुर्सी पे गिरी। आपको शर्म आनी चाहिए, इतनी घटिया बात करते हुए। उसकी आंखों से आंसू फिसलते गालों पर बहने लगे। फहद संजीदगी से कुछ आगे होते टेबल पर दोनों हाथ रख के बैठ गया। मैंने सिर्फ बात की है। कोई तुम्हारे साथ इस तरह करने के बारे में सोच भी सकता है। सिर्फ सोच ही नहीं, वो इस पर अमल भी कर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम महफूज रहो। निकाह जैसा मुकद्दस रिश्ता महफूज रखता है। अगर कल को कोई तुम्हारे बाप के इलाज के लिए पैसे देने की खातिर तुम्हारी ज़िंदगी से खेलना चाहे तो फिर? फहद मीर की बातें बहुत सादा लेकिन बहुत गहरी थीं, और हानिया को लगा जैसे उसकी ज़िंदगी महफूज करने की बात कर रहा हो। वो इसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ गई थी। बेबसी से अपने हाथों की लकीरों को देखा। मुझे सिर्फ अपने बाप की जान अजीज़ है, उसकी खातिर आप मुझसे निकाह कर ले, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? फहद मीर ने कंधे उचकाए। आप फौरन मुझे तलाक नहीं देंगे? कुछ अरसे के बाद? मैं नहीं चाहती मेरे वालिद को ये धचका लगे। उन्हें मैं ये नहीं बताना चाहती कि मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रही हूँ। आपको सिर्फ मेरा रिश्ता मांगना है, जिस तरह शादी होती है। बेशक आप निकाह सादगी से करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। इसके बाद इसकी बात में वज़न था। वो अपने बाप को तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी। उसके बाप को अगर पता चलता कि उसने अपने बाप के इलाज के लिए अपनी ज़िंदगी दाँव पर लगाई है तो वो ये शदीद तकलीफ़ सह नहीं पाएगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। फहद मीर मान गया। अगले आधे घंटे के बाद वो दोनों हानिया के वालिद के डॉक्टर के पास बैठे थे। उनके वालिद के इलाज के लिए जितना भी खर्चा चाहिए वो सारा मैं दूंगा, लेकिन उनके वालिद का बेस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए। बेशक दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स को इस हार्ट ऑपरेशन के लिए बुलाएं, लेकिन उनके वालिद की जान आपने बचानी ही बचानी है। इसके लिए चाहे लाखों क्या करोड़ों लग जाएं। आप समझ रहे हैं ना? वो संजीदगी से डॉक्टरों को हिदायत कर रहा था। वो खामोशी से उसका चेहरा देख रही थी। फिक्र मत करें मिस्टर फहद मीर, उनके वालिद के इलाज के लिए वो अपने बेस्ट देंगे। इंशाल्लाह हम उनके वालिद को ज़रूर बचा लेंगे। बाकी ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में होती है। मज़ीद चंद बातें करने के बाद वो दोनों डॉक्टर के कैबिन से बाहर निकल आए। मेरे ख्याल से हमें पहले निकाह कर लेना चाहिए। हमारे दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। संजीदगी से उससे मुखातिब हुआ था वो। फिलहाल हानिया का दिमाग अपने बाप की सेहत पे अटका हुआ था। मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं। यूं उससे गोया हुई तो फहद को तकलीफ हुई। वो लड़की जो इज्जत नफ्स की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती थी, आज किस तरह अपनी इज्जत नफ्स को रोंद कर अपने बाप की जिंदगी की भीख मांग रही थी। बेशक आप मुझसे अभी निकाह करें, लेकिन जब मेरे बाबा ठीक हो जाएंगे तो आप प्लीज़ उनके सामने ये मत बताइएगा कि आप मुझसे निकाह कर चुके हैं। बस आप उनके सामने मुझसे निकाह करना कि आप ये कर सकते हैं। वो अपनी बाप को तकलीफ़ देने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, जो फहद मीर समझ चुका था।
ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، وہ مان گیا۔ یہی بہت بات تھی۔ اپنے باپ پر ایک آخری نظر ڈالتے ہوئے وہ ہاسپٹل سے باہر نکل آئی۔ فہد اسے ساتھ لیے اپنے فلیٹ میں آ گیا۔ وہاں اس کے دوست اور مولوی صاحب پہلے ہی سے انتظار میں تھے۔ اس طرح اس فلیٹ میں آنے کے اگلے آدھے گھنٹے کے بعد وہ ہانیہ قاسم سے ہانیہ فہد میر بن چکی تھی۔ اس نے نکاح تو کر لیا، لیکن نہیں جانتی تھی کہ اس نکاح کی وجہ کیا ہے، اس نکاح کا مقصد کیا ہے، یا اس نکاح کا نتیجہ کیا ہوگا۔ بس وہ اپنے باپ کی خاطر سب کچھ کر سکتی تھی۔ نکاح کے بعد فہد اسے واپس ہاسپٹل چھوڑ آیا۔ فی الحال آفس آنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے بابا کے پاس رہو، ان کا خیال رکھو اور ان کی صحت زیادہ اہم ہے۔ اس کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ دیتے اسے ہدایت کرتا۔ اس وقت وہ ہانیہ کو نہ جانے کیوں اتنا اچھا لگا تھا۔ ایک پل کے لیے ہانیہ کے دل دھڑکنا بھولا تھا۔ وہ اس کے باپ کی اپنی باپ کی طرح کیئر کر رہا تھا، اور ہانیہ کو یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ صرف کانٹریکٹ کے لیے کر رہا ہے۔ اس کے جذبات مخلص تھے۔ وہ ہاسپٹل سے نکل گیا اور ہانیہ اپنے باپ کے پاس کمرے میں باہر بینچ پر ہی بیٹھ گئی۔ اس کی ماں بھی وہی موجود تھی، لیکن اس کی ماں کو فی الحال اس نکاح کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، کیونکہ ہانیہ نے کچھ نہیں بتایا۔ خیر 2 دن گزر گئے۔ اس کے بعد بابا کا آپریشن خیریت سے ہو گیا۔ اس کے بابا ہوش میں بھی آ گئے۔ اگر فہد میر نہ ہوتا تو یقیناً اس کے باپ کی زندگی نہیں بچ سکتی تھی۔ پورے 2 دن بعد وہ دوبارہ ہانیہ کے سامنے آیا تھا۔ اس وقت وہ سارے ہاسپٹل کے پرائیویٹ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فہد میر کی وجہ سے اس کے باپ کو پورا VIP پروٹوکول مل رہا تھا۔ وہ اس وقت ہانیہ کے باپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ دیکھیے انکل، میں صاف اور سیدھی بات کروں گا۔ آپ کی بیٹی میری کمپنی میں جاب کرتی ہے، مجھے اچھی لگتی ہے۔ اگر آپ اچھا لگنے کی وجہ جاننا چاہیں تو یہ سب لڑکیوں سے الگ ہے۔ عام لڑکیوں کی طرح کسی سے بھی فری نہیں ہوتی، اور میرے خیال سے ایک اچھی اور بہترین بیوی میں یہی خصوصیات ہونی چاہیے کہ وہ مخلص رہے۔ اس لیے میں آپ سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ کیا آپ اسے میرے حوالے کر سکتے ہیں؟ وہ اس وقت اتنی سنجیدگی اور نرمی سے بات کر رہا تھا کہ ہانیہ سن ہوتے ذہن کے ساتھ اسے دیکھ رہی۔ آخر وہ اس سے نکاح کیوں کرنا چاہتا تھا؟ بس وہ اسی بات میں الجھ کر رہ گئی۔ ہانیہ کے باپ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بیٹا، یہ تو میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ اگر تم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو، میں غریب شخص ہوں، اپنی بیٹی کی شادی کے لیے لاکھوں نہیں لگا سکتا۔ میری بیٹی جیسی ہے تمہارے سامنے ہے۔ اگر تم اسی طرح ہی قبول کرنا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی فہد میر کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ بہت شکریہ انکل، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے ابھی اور اس وقت اس سے نکاح کر لوں۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو وہ بہت نرمی اور شائستگی سے بات کر رہا تھا، اور اعجاز صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، اور اعجاز صاحب کی بیوی ہانیہ کی ماں رضوانہ بیگم بھی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ بے شک وہ بہت اچھا شخص تھا۔ اس کے باپ کے علاج کے لیے سارا خرچہ دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہانیہ کو پسند کرنے کی بات بھی کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کا باپ مان گیا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہی فہد دوبارہ نکاح خواہ کو لے کر آئے۔ اس بار ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے ساتھ دوبارہ نکاح کیا۔ فی الحال انکل، ہانیہ آپ کے پاس رہے گی۔ جب آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے تو میں ہانیہ کو آ کر لے جاؤں گا۔ میں کسی بھی قسم کا کوئی فضول خرچ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بات کا آپ سے وعدہ کرتا ہوں، ہمارا ولیمہ بہت بہترین ہوگا۔ سارا شہر اس میں مدعو ہوگا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اس وقت اعجاز صاحب کے پاس بیٹھا ان سے اکیلے میں بات کر رہا تھا، تو وہ مسکرا اٹھے۔ تمہاری آنکھوں میں نے سچائی دیکھی ہے، اس لیے میں نے بنا کچھ سوچے، بنا کچھ پرکھے اپنی بیٹی تمہارے حوالے کر دی۔ وہ بہت اچھی ہے، بہت حساس ہے، خود سے زیادہ اسے دوسروں کا احساس رہتا ہے، اس لیے اپنے لیے کبھی جیا ہی نہیں، ہمیشہ دوسروں کے لیے ہی جیتی آئی ہے۔ کبھی اس کا دل مت دکھانا، بس اس سے زیادہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ اس کے باپ کے لہجے میں تکلیف تھی جو فہد میر محسوس کر سکتا تھا۔ انکل فکر مت کرے، میں اسے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا، یقین دلاتا، وہ ہاسپٹل سے چلا گیا۔ پھر پورے 5 دن کے بعد ہانیہ کے والد کچھ بہتر ہوئے تو ڈاکٹرز نے انہیں چھٹی دے دی۔ جب رات کے وقت فہد میر ان کے گھر میں داخل ہوا، اس کے والدین کے سامنے بیٹھا۔ انکل، اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ ہانیہ کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ میں اپنی والدہ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں نکاح کر چکا ہوں، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ آج ہی لے کر جانا چاہتا ہوں، اگر اسے کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ اس نے کی نکھیوں سے ہانیہ کو دیکھا جو خاموش سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بیٹا، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، تم بتاؤ ہانیہ، اس نے بیٹی سے پوچھا، اور بیٹی اپنے باپ کی مرضی میں ہی خوش تھی۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے ابا، تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔
اس نے نرمی اور فرما برداری سے کہتے ہوئے کہا، اپنے باپ کا مان رکھا۔ ٹھیک ہے رضوانہ، جاؤ اور سرخ دوپٹہ لے کر آؤ، اپنی بیٹی کو رخصت کریں۔ اس کے باپ کی آنکھیں بھر آئیں۔ انکل، آپ نے کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ آپ کی بیٹی چلی گئی ہے تو آپ اکیلے ہو گئے ہیں۔ اب آپ کے پاس ایک بیٹا ہے۔ گھر کی کسی بھی قسم کی کوئی ضرورت ہو تو آپ نے بلا جھجک مجھے فون کرنا ہے۔ میں نے آپ کو اپنا سگا باپ ماننا ہے، صرف کہا نہیں۔ آپ نے مجھے بیٹا کہنا بھی ہے اور ماننا بھی ہے۔ کوئی بھی مشکل پریشانی مصیبت ہو آپ نے مجھے ہر حال میں بتانا ہے۔ وہ ان سے وعدہ لے رہا تھا۔ اعجاز صاحب نے اس بات میں سر ہلائے۔ اس کی ماں نے اس کے سر پر ایک لال دوپٹہ اڑایا اور اس کے بعد فہد میر اس کے ہاتھ پکڑے اس چھوٹے سے گھر سے باہر نکل گیا۔ ہانیہ کی آنکھیں بہنے لگی۔ یہ کیسے رک سکتی تھی؟ کم سے کم ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جس شخص کے ساتھ جائے ساری زندگی وہاں گزارے، لیکن یہ ایک کانٹریکٹ میرج تھی۔ بے شک فہد میر بہت خوبصورت تھا، لیکن پھر بھی وہ ہانیہ کی قسمت کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ سارا راستہ یہی سوچتی رہی اور اس کی بڑی سی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کا بنگلہ آیا۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت بڑا محل تھا۔ گاڑی پارک کرتا ہوا گاڑی سے اترا، دوسری سائڈ پر آیا، دروازہ کھولا تو ہانیہ ہوش میں آئی۔ چلو آ جاؤ، اندر چلتے ہیں۔ گھر میں اس وقت میری ماں اور ان کی بھانجی ہوں گی۔ ان کے سامنے میں جیسا کہتا جاؤں، بس تمہیں صرف اس بات میں سر ہلانا ہے، میری ہاں میں ہاں ملاتی جانا، سمجھ رہی ہو نا؟ اس کا ہاتھ پکڑے وہ گاڑی سے باہر نکل رہا تھا اور ہانیہ سن ہوتے ذہن کے ساتھ اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ حیرانگی سے اتنے بڑے گھر کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ واقعی بہت خوبصورت محل تھا۔ وہ دونوں جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئے تو اس نے حیرت سے دیکھا کہ وہاں ایک 50 سالہ کے قریب عورت کافی سٹائلش لباس میں بیٹھی تھی اور اس کے سامنے ہی ایک 25 سال کی لڑکی پینٹ شرٹ میں ملبوس تھی۔ اس نے مزید مضبوطی سے ہانیہ کا ہاتھ پکڑا اور ان دونوں کی طرف بڑھا۔ وہ دونوں جو کسی بات پر کہکا لگا رہی تھی، قدموں کی چاہ پر دونوں نے سر اٹھائے فہد میر کو دیکھا اور اس کے ساتھ کھڑی اس لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ فہد بیٹا، یہ لڑکی کون ہے؟ اس عورت نے دہشت میں محبت سموئی کہا۔ موم، یہ میری بیوی ہے، میں آج نکاح کر چکا ہوں۔ سوری، آپ کو بتا نہیں پایا، اصل میں مجھے موقع نہیں ملا، پرسکون لہجے میں کہتے وہ ہانیہ کو اپنے پہلو میں کھڑا کر چکا تھا اور اس عورت کی ہنسی مسکراہٹ اگلے ہی لمحے غائب ہوئی۔ وہ بے یقینی سے صوفے سے اٹھی تھی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ اپنی ماں کو بنا بتائے بھی، بنا پوچھے، بنا اطلاع دیے نکاح بھی کر رہے ہو؟ اور نکاح کیا بھی کس سے؟ اس لڑکی سے؟ انہوں نے بہت ہی حقارت سے ہانیہ کو دیکھا۔ آخر اس میں ایسا کیا ہے؟ انہیں شدید غصہ آیا تھا۔ ہانیہ کو شدید ذلت کا احساس ہوا، لیکن فہد میر پرسکون تھا۔ وہ لڑکی بھی بے یقینی تھی، صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ او ریئلی میر، تم نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا ہے؟ آخر اس میں ایسا کیا ہے؟ کیا یہ میری جتنی بیوٹیفل ہے؟ وہ غرور سے پوچھ رہی تھی۔ تو فہد میر کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے بیوٹیفل ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ محبت کبھی بھی کسی سے بھی کی جا سکتی ہے۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور جس سے محبت کرتا ہوں شادی بھی اسی سے کروں گا نا۔ سو بہتر ہے کہ آپ لوگ میری بیوی کو قبول کریں، کیونکہ میں اس کے بنا رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور موم، اگر آپ اسے بہو قبول نہیں کریں گی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، وہ اس عورت سے کہہ رہا تھا۔ اس عورت کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمایاں تھے۔ انہوں نے بہت مشکل سے اپنا غصہ قابو کیا۔ تم نے مجھے آج اتنا بڑا شوق دیا ہے، کم سے کم مجھے اس شوق سے باہر نکلنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، سو پلیز ایکسکیوز می۔ وہ اپنے موبائل اٹھاتی اپنے کمرے میں جاتی غائب ہو گئی اور ان کے جانے کے بعد صبا نے بھی ایک نفرت بھری نگاہ ان دونوں پر ڈالی۔ میں تمہاری فیونسے ہوں فہد، تم میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتی ہو؟ ایک بات یاد رکھنا۔ وہ ڈائریکٹلی ہانیہ کے سامنے آئی تھی۔ تم کبھی بھی مجھ سے فہد کو چھین نہیں سکتی۔ فہد صرف میرا ہے اور میرا ہی رہے گا۔ صبا فہد کی آنکھوں میں غصے کو دیکھے وہ کہتی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی اور ہانیہ بے بسی سے فہد کو دیکھتی رہ گئی، جو بنا کچھ کہے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ہانیہ کسی کٹی ڈال کی طرح اسی کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ وہ اسے لیے اپنے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ دیکھ کر ہانیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کمرہ بہت ہی زیادہ بڑا اور بہت ہی خوبصورت تھا۔ زندگی میں پہلی بار ہانیہ نے اتنا بڑا خوبصورت بیڈ روم دیکھا تھا۔ اسے بیڈ پر بٹھانے کے بعد اس کے ساتھ کچھ ہی فاصلے پر بیٹھ گیا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اصل میں میری ماں چاہتی ہے کہ میں ان کی بھانجی سے شادی کر لوں، لیکن مجھے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اگر میں تم سے نکاح کر لوں گا تو وہ مجھے شادی کے لیے فورس نہیں کریں گی۔ وہ پریشان لگ رہا تھا۔ لیکن وہ تو آپ سے ناراض ہو گئی ہیں۔
हानिया ने बहुत मुश्किल से कुछ कहने के लिए लब खोले तो फहद मीर के चेहरे पर एक जख्मी मुस्कुराहट नमूदार हुई। तुम फिक्र मत करो, उनकी नाराज़गी ने मुझे कभी परेशान नहीं किया। और तुम सुकून से रेस्ट करो। कुछ अरसा लगेगा सारे मसाइल हल होने में। एकदम से सब कुछ ठीक नहीं होता। इतना कहते ही साथ वो उठ गया और जाकर वॉशरूम में बंद हो गया। और हानिया बेबसी से इतने बड़े कमरे को देखती रह गई। वो इस निकाह से खुश नहीं थी, क्योंकि ये तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। 10-15 मिनट बाद वो हाफ स्लीव्स, वाइट टी शर्ट और एक ढीले से ट्राउज़र में वॉशरूम से बाहर निकला। उसका खुला सीना देखकर हानिया ने अपनी निगाहें चुरा लीं। वो वाकई बहुत खूबसूरत था, लेकिन लेकिन हानिया जानती थी कि वो दिल लगी नहीं कर सकती। अगर उसने इस शख्स से मोहब्बत करने की कोशिश की तो वो खुद ही टूट जाएगी। इसलिए उसे फ़िलहाल अपने दिल को काबू में रखना था। उसने एक नज़र आईने को देखा, फिर चलता हुआ बेड की साइड टेबल पर आया। मैं तुम्हारे लिए खाना मंगवाता हूँ। बताओ क्या खाओगी? जैसे वो किसी होटल में आई हो। कुछ भी मंगवा लें। उसने बहुत मुश्किल से अपने लहजे की कपकपाहट पर काबू पाया। तो फहद ने इस बात में सर हिलाते साइड टेबल पर पड़े टेलीफोन रिसीवर को कान से लगाया। और शायद अब वो किचन में किसी मुलाजमों को टेलीफोन के जरिए हिदायत दे रहा था। बात करने के बाद उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए ड्रेसेस मंगवा चुका हूँ। ड्रेसिंग रूम में जाओ, थर्ड नंबर वाली कबर्ड खोलोगी, वहाँ तुम्हारे लिए हर किस्म के ड्रेस मौजूद हैं। बहुत कम संजीदा था। इतना कहते ही साथ वो अपने मोबाइल फ़ोन में गुम हो गया। और हानिया पर तो खैर पहाड़ टूट रहे थे। बहुत मुश्किल से अपनी हैरत काबू करती वो उठी और ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुई। वो थर्ड नंबर की कबर्ड खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बहुत लंबी और बहुत बड़ी कबर्ड थी, जिसमें कम से कम 30 से 40 ड्रेसेस हैंग थे। हर किस्म का, सादा वजनी काम वाला, नाइट ड्रेस, सिंपल कपड़े, फ्रॉक्स। वो बेहद बेयकीन थी। वो शख्स जिसने सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, वो तो उसके लिए इतना कुछ कर चुका था। अगर वो वाकई किसी से इश्क कर बैठे तो उस लड़की के लिए क्या कुछ करेगा। हानिया बस हसरत से सोच रही थी। फिर उसके चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट नमूदार हुई। महज ख्वाब, ये अच्छा लगता है। उसने एक सादा सा हल्के गुलाबी रंग का कुर्ता बाहर निकाला, साथ एक वाइट ट्राउजर वॉशरूम में चली गई। 10 मिनट के बाद वो पुरसुकून होती अपनी हल्के फुल्के कपड़ों में थी। वो जैसे ही बाहर आई, उसने देखा टेबल पर ट्रे पड़ी हुई थी। यकीनन मुलाजमा खाना दे के जा चुकी थी। चलो आ जाओ, खाना खा लो। हानिया ने नोट किया था वह बहुत नरमी से बात कर रहा था, और जब उसके साथ आई थी वो हर बात नरमी से ही कर रहा था। वो शख्स इतना भी बुरा नहीं था, या इतना भी गुस्सेल नहीं था जितना वो शक्ल से लगता था। वो संजीदा रहता था, लेकिन उसके दिल के अंदर बहुत नरम दिल था। उसके पास ही सोफे पर बैठ गई और खामोशी से खाना खाने लगी। तुम्हें यहाँ पुरसुकून होकर रहना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह घर की मालकिन रहती है। तुम्हें मेरी माँ, मेरी कज़न पर यह इंप्रेशन जताना है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और हम दोनों ने मर्जी से शादी की है। अगर वो तुमसे किसी किस्म की कोई बहस करें तो तुम्हें इनका डटकर मुकाबला करना है, उनका मुंह तोड़ जवाब देना है। डरना या घबराना नहीं है। मैं तुम्हें हर तरह का इख्तियार दे रहा हूँ। खाना खाने के बाद वो इतनी लंबी बात बता गया, और हानिया बेयकीनी से उसे देखती रह गई। लेकिन मैं उनके साथ बदतमीजी कैसे कर सकती हूँ? उसने बहुत मुश्किल से एक रीज़न दिया तो फहद मीर के चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट नमूदार हुई। मैंने कहा ना, अगर वो तुमसे हमारे रिश्ते के बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात करें तो तुम्हें उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। तो मतलब देना है। तुम्हें ये बात साबित करनी है कि तुम इस घर की मालिक की बीवी हो, तुम इस घर की मालकिन हो। समझ रही हो ना? वो क्या करना चाह रहा था, लेकिन उसके लहजे में कुछ राजदाना था। कोई सरगोशी, कोई हिदायत जो हानिया अभी समझ नहीं सकी, लेकिन वो इस बात में सर हिला गई। खाना खाने के बाद वो बेड की एक साइड पर जाकर बैठ गया, और हानिया सोफे पर ही बैठ गई। यहाँ आ जाओ, पुरसुकून होकर सो जाओ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें किसी भी किस्म की कोई इनसिक्योरिटी लेने की ज़रूरत नहीं। मुझ पर भरोसा कर सकती हो, वो नरमी से बोला। तो हानिया झिझकती हुई बेड की दूसरी साइड जाकर बैठ गई। इजी होकर सो जाओ, ये तुम्हारा कमरा है हानिया, वो बहुत मोहब्बत से बोला। और एक लम्हे के लिए ही हानिया के दिल धड़कना भूल गया था। वो इससे इतनी सॉफ्टली बात कर रहा था कि हानिया के दिल में लम्हा ब लम्हा उसके लिए जगह बनती जा रही थी। वो हानिया के दिल पर बराजमान होता जा रहा था। वो कुछ पुरसुकून हुई, फिर लेट गई। फहद मीर, जो मोबाइल पर कोई ज़रूरी काम करता रहा, मुस्कुराकर उसे देखा और फिर अपना काम ख़त्म करता वो भी लेट गया। वो भी पुरसुकून होकर सोती रही। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो फहद शीशे के सामने खड़ा अपने बाल बना रहा था। उसे उठता देखकर मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग, जल्दी से कोई कारआमद कपड़े पहन लो, फिर नीचे चलते हैं। वो हैरान हुई, क्योंकि उसे लगा शायद कहीं जाना है।
क्या मतलब? क्यों तुम्हारी नई शादी हुई इस तरह से आम लड़कियों की तरह तुम भी शादी के बाद बिल्कुल उसी तरह तैयार होगी जिस तरह बाकी होती हैं। वो शख्स एक राज बनता जा रहा था, एक पहेली। बिना कोई बहस किए वो खामोशी से उठी, सर हिलाती हुई ड्रेसिंग में गई और एक जामनी रंग का कुछ हल्के काम वाला सूट निकाला। 10-15 मिनट बाद ही वो कपड़े पहने शीशे के सामने खड़ी थी। एक काम करो, हल्का सा मेकअप भी कर लो। उसके पीछे ही आकर खड़ा हुआ तो हानिया को न जाने क्यों खुशगवार हैरत थी। फिर शर्म भी आई। उससे पहले कि वो मेकअप का सामान उठाती, फहद ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लिपस्टिक लगाओ, ये काजल तुम्हारे चेहरा इस तरह का आर्जी हुस्न का मोहताज नहीं, बस सिर्फ एक क्रीम लगाना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक लम्हे के लिए हानिया के गाल लाल होते गए। वो समझ न सकी कि वो उसकी तारीफ कर रहा था या मोहब्बत जता रहा था। उसने सिर्फ हल्की सी क्रीम लगाई, चेहरे पे हल्की गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाने के साथ उसने आंखों में काजल लगा लिया और इसके साथ गले में दुपट्टा डाल दिया और बाल सारे खुले छोड़ दिए। अब ठीक है, वो उसकी तरफ पलटी थी। वो एक लम्हे के लिए फहद सांस न ले सका। बहुत मुश्किल से अपनी हैरत पर काबू पाता वो संजीदा हुआ। परफेक्ट, एक लफ्ज़ कहते उसने हानिया का हाथ पकड़ा, कमरे से बाहर निकल आया। चेहरे पर मुस्कुराहट रखना। हानिया को समझ नहीं आ रही थी वो अपने घर वालों के सामने आखिर क्यों इतना परफेक्ट दिखना चाह रहा था। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाती उसके साथ नीचे उतरी तो डाइनिंग टेबल पर ही फहद मीर की माँ और उसकी कज़न बैठी हुई थी। उन दोनों को देखकर दोनों के हल्क तक जल गया। ऊपर से हानिया की मुस्कुराहट दोनों को जहर लगी थी। गुड मॉर्निंग मॉम। वो कुर्सी खींचते हुए हानिया को बिठाकर अपनी कुर्सी खींच कर बैठ गया। गुड मॉर्निंग, उसकी मॉम ने बुझे लहजे के साथ कहा। वैसे मैं सोच रहा था अब शादी तो हो गई है तो क्यों ना ग्रैंड वलीमा भी हो जाना चाहिए। हानिया जो खाना शुरू करने वाली थी उसकी बात से बहुत बुरे तरीके से खांसी का दौरा पड़ा और फहद फौरन परेशान हुआ। पानी पियो। हानिया ने बहुत मुश्किल से इस बात में सर हिलाया। आखिर तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है फहद? उसकी माँ ने सख्ती से कहा। जल्दी कैसी मॉम, शादी के बाद वलीमा होना ज़रूरी होता है। आप नहीं जानती ये सुन्नत भी है, संजीदगी से कहते हुए उसने भी पानी का गिलास लबों से लगा लिया। तो मैं सोच रहा हूँ अगले हफ्ते ही वलीमे का फंक्शन कर लेते हैं। आपको जिस जिसको इनवाइट करने हैं सबको इनविटेशन दे दीजिएगा। बाकी मेरे बिजनेस सर्कल के लोग होंगे, उन्हें मैं खुद बता दूंगा। वो गोया सारी बहस खत्म कर चुका था और उसकी माँ ने गुस्से से खाना अधूरा छोड़ दिया, लेकिन वो पुरसुकून होकर खाना खा रहा था। वो दोनों इन दोनों को ही घूर रही थी। वो फहद के पहलू में बैठी को झिझकती हुई खाना खा रही थी। अपना नाश्ता खत्म करते हुए कुर्सी से उठा, हानिया की तरफ झुकते उसके माथे पर लब रखे और हानिया सख्त रह गई। वो हैरतों के पहाड़ में घिरी थी। किसी ने हानिया के जिस्म में करंट गुजारा था। उसे लगा अब कभी हरकत नहीं कर पाएगी। हैव अ ब्यूटीफुल डे डियर वाइफ। ओके, मैं चलता हूँ। आप मेरी बीवी का ख्याल रखिएगा। मुझे ऑफिस में ज़रूरी काम है, वरना मैं खुद इसे कंपनी देता। और तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो तुम मुझे फ़ोन कर देना। ओके, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारा घर है। वो जाते जाते भी इन तीनों को एक साथ बहुत कुछ बावर करवा गया था और हानिया तो अभी तक उसकी हरकत से सफ़ेद पड़ी थी। उससे उम्मीद नहीं थी कि वो इन सबके सामने ऐसी हरकत करेगा। शायद वो इन दोनों को दिखाना चाह रहा था कि इन दोनों के दरमियान कितना ज़्यादा प्यार है। हानिया ने नाश्ता ख़त्म किया था। वो दोनों उठकर चली गईं। हानिया भी बिना कुछ कहे उठी और खामोशी से जाकर कमरे में बंद हो गई। वो सारा दिन कमरे में ही रही और कम से कम फहद की माँ के सामने नहीं जाना चाहती थी। वो जानती थी कि उसकी गुर्बत को लेकर उसका मजाक उड़ाएंगी, उसे हकीर कहेंगी। लेकिन दोपहर के बाद इसकी बस हो गई। उसे कॉफ़ी भूख लग रही थी। उसने नाश्ता भी बहुत कम किया था, इसलिए वो झिझकती हुई कमरे से बाहर निकल आई। सारा घर खामोशी में डूबा हुआ था। घर में ज़्यादा लोग नहीं रहते थे, इसलिए बहुत खामोशी थी। वो सीढ़ियाँ उतरती, किचन का अंदाज़ा लगाती, किचन ढूंढती हुई डाइनिंग टेबल तक आई। फिर उसे किचन नज़र आई। पहले कि वो किचन तक जाती उसे कमरे से इन दोनों की गुस्से की आवाज़ें आ रही थी, जैसे वो दोनों किसी बात पर बहस कर रही हों। हानिया हैरान हुई, वो दोनों क्यों झगड़ रही थीं। वो ना चाहते हुए भी उसकी तरफ कदम बढ़ाती गई। ये सबा का कमरा था। वो दरवाजे के बाहर ही रुक गई। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था, जिस वजह से उन दोनों की बातों की आवाज़ साफ आ रही थी। खाला, आपने तो कहा था कि आप मेरी शादी फहद से करवाएंगी। इसके बाद ये सारी दौलत हमारी हो जाएगी, लेकिन वो तो शादी कर चुका है। ये सबा की आवाज़ थी जो गुस्से से चीख रही थी और हानिया साकत रह गई। तुम्हें कितनी बार कहा है होश के नाखून लो। फिक्र मत करो, इस लड़की को तो मैं 2 दिनों में चलता करूँगी। सारी ज़िंदगी मैंने इस फहद को बेटा बनाकर इसलिए नहीं पाला कि अब ये दौलत किसी और के नाम जाने दूँ। जानती हो, 2 साल का बच्चा था जब इसके बाप ने मेरी झोली में डाला। सारी ज़िंदगी मैं इसके बाप की खिदमत सिर्फ इसी बड़े महल और इतने बड़े अंपायर के लिए की। मुझे वो सारी दौलत चाहिए थी,
لیکن اس کا باپ میرے نام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے میں نے غصے میں آ کر اسے مروا دیا۔ لیکن وہ کم بخت بہت زیادہ تیز تھا، جانے سے پہلے ساری دولت اپنے بیٹے کے نام کر گیا۔ شاید وہ جان گیا تھا کہ میرا ارادہ اس دولت پر قابض ہونے کا ہے، لیکن میں نے کبھی بھی فہد کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ میں صرف اس دولت کے پیچھے ہوں۔ اس لیے تمہیں چاہتی تھی کہ تمہاری شادی اس سے ہو، تاکہ ہم دونوں خالہ بھانجی ساری زندگی اس دولت پر عیش کریں۔ وصیت میں صاف صاف لکھا ہے، اگر فہد کو کچھ ہو جائے تو اس کی ساری پراپرٹیز کی اس کی بیوی کے نام ہو جائے گی، اور لڑکی کو اتنی جلدی میں یہاں ٹکنے نہیں دوں گی۔ صرف 2 دنوں کے اندر میں اسے یہاں سے باہر نکال پھینکوں گی، اسے فہد سے اتنا بدگمان کر دوں گی کہ یہاں سے چلی جائے گی۔ وہ دونوں منصوبے بناتی کہہ رہی تھیں، اور ہانیہ پر تو حیرت کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ ہانیہ کو محسوس ہوا جیسے اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ خوف زدہ ہوتی چیخ مارتی، اس کے منہ پر ایک وزنی ہاتھ آ چکا تھا، اور ہانیہ کا سارا جسم خوف سے کپ کپا اٹھا۔ اس شخص نے ہانیہ کو پیچھے کھینچا اور ہانیہ کسی کٹی ڈال کی طرح پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ وہ جیسے ہی پلٹی دیکھ کر حیران رہ گئی، کوئی اور نہیں، وہ فہد میر ہی تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے فہد کو دیکھ رہی تھی۔ فہد نے آہستہ سے اپنا ایک ہاتھ چہرے پہ رکھے، اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی، جیسے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہا ہو۔ پھر اس نے اسی خاموشی کے ساتھ ہانیہ کے چہرے سے ہاتھ ہٹا لیا، اور ہانیہ کا سارا جسم خوف سے کپ کپا رہا تھا، اور وہ بنا کچھ کہے بہت ہی آہستگی سے ہانیہ کا ہاتھ پکڑے احتیاط سے پیچھے ہوتا گیا، اس طرح ان دونوں کو پتہ نہ چلے۔ پھر اسی خاموشی سے وہ ہانیہ کو اپنے ساتھ لیے اوپر سیڑھیاں چڑھتا کمرے میں داخل ہوا۔ ہانیہ کو بیڈ پر بٹھایا، پھر اس نے ہانیہ کے سامنے پانی کا گلاس رکھا۔ ہانیہ ابھی بھی خوف زدہ تھی۔ پانی پیو، اس نے نرمی سے کہا، اور ہانیہ نے پانی کا گلاس پکڑا اور ایک ہی سانس میں پی لی۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ شدید شوق میں تھی۔ فہد اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ جس دن مجھے پتہ چلا تھا تو میں اس سے زیادہ شوق میں آیا تھا ہانیہ۔ وہ عورت جسے میں نے ساری زندگی اپنی ماں سمجھا، وہ میری ماں نہیں ہے، ایک ڈائن ہے۔ جب میں پیدا ہوا تھا میری اماں تبھی وفات پا گئی تھیں۔ جب میں 2 سال کا ہوا تو سارے گھر والوں نے میرے والد کو فورس کیا کہ وہ دوسری شادی کر لیں۔ مجھے ایک ماں کی ضرورت تھی۔ میرے والد نے شادی کر لی، انہوں نے مجھے بیٹا بنا کر پالا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ مجھ سے محبت کے پیچھے اس دولت میں چھپی محبت ہے۔ 5 سال پہلے میرے والد کی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس لیے وہ چل بسے۔ میں بہت ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ میری والدہ نے مجھے سنبھالا، لیکن پھر ایک دن میں جان گیا کہ انہوں نے ہی میرے والد کو مروایا ہے، اس دولت کی خاطر۔ میں نے بھی اسی طرح ایک دن ان دونوں خالہ بھانجی کی باتیں سن لی تھیں، جس طرح وہ ایک دوسرے سے اپنی شیطانی منصوبے بانٹ رہی تھیں۔ میں تبھی سمجھ گیا تھا کہ یہ دونوں مجھے تباہ کرنا چاہتی ہیں، اس لیے مجھے ان دونوں کے خلاف ثبوت چاہیے تھے۔ وہ سارے ثبوت اکٹھے کر چکا ہوں میں، لیکن اس سے پہلے مجھے اپنی شادی کرنی تھی اور یہ ثابت کرنا تھا کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ اور جس دن تم نے مجھے کہا کہ تمہارے والد کی طبیعت خراب ہے تو مجھے اپنے والد یاد آ گئے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم بھی اپنے باپ کو کھو دو۔ مجھے اس دن اپنے باپ کی شدت سے کمی کا احساس ہوا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی دوسری اولاد اپنے باپ سے محروم ہو جائے، اس لیے میں نے تمہارے باپ کو اپنے باپ کی طرح سمجھا اور ان کی زندگی بچانی چاہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جو ہانیہ محسوس کر سکتی تھی۔ وہ آج سب کچھ سمجھ گئی تھی۔ اس کا سلوک ایسا کیوں تھا؟ وہ ہانیہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ جانتی ہو ہانیہ کہ تمہارے اندر ایسی کون سی کشش ہے جو مجھے کسی بھی لڑکی کی طرف مائل ہونے سے روکتی ہے؟ بے شک میں نے کانٹریکٹ میرج کی تھی، لیکن کیا ہم اس کانٹریکٹ کو ختم کر سکتے ہیں؟ میں اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اور ہانیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ دل میں چھپی کوئی خواہش ایسی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ میں سچ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور اب تم سے دور نہیں رہنا چاہتا۔ وہ بے بس تھا۔ ہانیہ نے بھی نہ کچھ کہا، بس اس کے ہاتھوں میں مضبوطی سے اپنے ہاتھ دیے، اور فہد کے چہرے پر ایک زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ قاتل ہیں، آپ کو انہیں اس طرح گھر میں نہیں رہنے دینا چاہیے۔ ہانیہ خوف زدہ تھی، اسے ڈر لگ رہا تھا۔ آج اس نے فہد کے والد کو مروایا ہے، کل وہ فہد کو بھی مروا سکتی ہے۔ فکر مت کرو، میں تمہاری زندگی پر کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لوں گا، اس لیے ان کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ اس نے ہانیہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور دونوں کمرے سے باہر نکلے۔
وہ सीढ़ियाँ उतरते जब नीचे आए तो वो दोनों कमरे से बाहर निकल रही थीं। अरे फ़ाहद, तुम आज इतनी जल्दी आ गए? सूरत और लहजे में ममता समोए उसने कहा तो फ़ाहद के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हुई। बिल्कुल, आज मैंने सोचा मेरा शादी के बाद पहला दिन है, मेरी बीवी कहीं बोर ना हो जाए, इसलिए जल्दी घर आ जाता हूँ मॉम। लेकिन मैं नहीं जानता था कि जल्दी घर आ जाने की वजह से आप लोगों के काले कारनामे जान लूँगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपने मेरे वालिद को मरवा दिया। वो बेयकीनी से फटा था। जिस औरत को सालों साल माँ कहा और समझा, उसी औरत ने उसे यतीम कर दिया। वो सामने खड़ी औरत के चेहरे का सारा खून निचड़ गया। इससे पहले कि वो अपनी सफाई में कुछ कहती, पुलिस आ चुकी थी। यही औरत मेरे बाप की कातिल है। ले जाएं इसे और ऐसी सजा दीजिएगा कि ये कभी भूल ना पाए। और तुम, वो सब्र तक आया, खबरदार अगर आज के बाद मेरे घर का रुख किया तो याद रखना अपनी खाला के साथ जेल में सड़ती होगी। निकल जाओ यहाँ से, वो सख्ती से बोला था। और इन दोनों औरतों ने अपने किए का अंजाम पा लिया। अब हानिया पुरसकून हो गई कि खुदा ने उसे निकाह जैसे रिश्ते से नवाजा और तलाक जैसे हराम अमल से दूर रखा। वो पुरसकून थी क्योंकि फ़ाहद मीर के दिल पर मोहब्बत दस्तक दे चुकी थी। वो मजबूती से उसका हाथ थामे खड़ा था। पुलिस इन दोनों को अपने साथ ले गई। फ़ाहद ने प्यार भरी निगाह हानिया पे डाली और कहा, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। आज से हमारी नई ज़िंदगी का आगाज़ होगा। क्या तुम मेरे साथ खुश हो? हानिया ने भी खुश होकर इस बात में सर हिला दिया। फ़ाहद ने हानिया को अपनी बाहों में उठाया और सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ अपने बेडरूम ले गया, जहाँ उन्होंने अपनी नई जिंदगी